That means you can send main sound engineer, your main hall sound, house sound can send to master output to any room anywhere in your campus by through just one LAN cable. Today or tomorrow, just go to look at your mixer. You can see microphone input, line input, and one more insert input. Ya, di mixer akan ada masukan yang sama harusnya, microphone input, line input, dan insert. Usually the insert input, you're gonna use the port for like a dynamic processor, like a compressor and some gate equalizer. Yeah. Biasanya keluaran insert ini dipergunakan untuk memasukkan sebuah kompresor atau reverb dan lain sebagainya. But if you using like a two line, like the TRS cable, I just forgot to print the image, okay. But yeah, just say that just TRS. Oke, jadi seharusnya untuk lubang insert ini menggunakan sebuah konektor TRS, teman-teman. Kalau mungkin di sini bilangnya jack stereo ya, yang kenal ada dua garis. Not print everything, just to connect just one line. Oke, jadi kalau dengan cara ini teman-teman tidak harus memasukkan semuanya masuk ke dalam, jadi cukup masukkan setengah atau satu garis aja yang masuk. And you can use the insert port as a same direct out. Dan itu kita bisa gunakan menjadi direct out. And you can connect to the under mixer. Dan bisa dihubungkan ke mixer yang lain. So it's very cheaper way, very easy way, and you can make the under mixer or you can record multi tracks. Ya, ini cara yang cukup mudah dan cara yang cukup murah untuk bisa menghubungkan ke mixer yang berbeda. So that is like 10 to 20 years ago. Many the old church they using that way. Dan banyak gereja-gereja yang tua, yang lama menggunakan cara ini. Because they wanna recording whole track, multi tracks. Karena mereka mau merekam multi track. But at this time, we start live streaming service. So from now, we need to insert the channel analog console for the not recording, just to sharing channel to the for broadcasting mixer. Nah, karena sekarang zamannya untuk streaming, untuk broadcast, jadi kita menggunakan fasilitas insert bukan untuk merekam, tetapi untuk broadcast. Just let me tell you about the Dante. Oke, ini sebuah protokol lagi ya teman-teman, sudah cukup terkenal, namanya Dante dari perusahaan Audinet. Okay, it's like world is changed, everything is changed. Okay, in industry, the church sound, live sound, whatever, they don't consider anymore analog cable. They are focused network cable. Ya, dunia sudah berubah teman-teman. Jadi semua industri dari gereja dan industri hiburan, mereka tidak mau lagi menggunakan kabel yang banyak teman-teman untuk menghubungkan beberapa alat, tapi hanya menggunakan satu buah kabel saja. They don't use any more fat. The heavy analog cable, they don't use anymore. Ya, mereka nggak mau lagi pakai snake cable yang tebal, yang besar, yang berat. They using just one small LAN cable to connect to your digital snake to the digital mixer, right? Jadi mereka hanya menggunakan sebuah kabel LAN saja yang kecil untuk menghubungkan mixer digital ke digital snake. But at this moment, the church they want to share our sound mixer and use hall like another room hall, small hall. They want to connect everything. They want to communicate. Jadi beberapa gereja mau supaya sound di main hallnya mereka dihubungkan dengan ruangan-ruangan yang ada di gerejanya mereka. If you connect your microphone to the another small home, your main sound engineer, the mixer can receive that signal.
Kalau kita menghubungkan sebuah mikrofon ke mixer utama, sound engineer-nya bisa memix untuk channel yang sama juga. That means you can send main sound engineer, your main hall sound, house sound can send to master output to any room anywhere in your campus by through just one LAN cable. Oke, itu artinya kita bisa mengirimkan 2 buah channel saja atau seluruh channel ke ruangan yang berbeda. We already talked about the AES50, the A and B, right? The Midas and Behringer, the companies used. Oke, tadi kita sudah membicarakan soal protokol AES50 yang digunakan oleh Behringer dan Midas. That is name of the one of protocol name. Dan itu sebuah protokol, sebuah nama dari protokol AOE, right? But if you want to use AES50, the cable, you need to purchase Behringer or Midas brand, right? Ya, tapi kalau kita mau menggunakan protokol AES50, artinya kita harus membeli antara Behringer atau mixer Midas. But no, I don't. We already purchased another brand like Allen-Heath, Soundcraft, Yamaha. We already have. We don't want to purchase Midas or Behringer. It's fine. Tapi mungkin kita udah beli merek yang lain, Pak. Kita nggak mau beli lagi. Kita punya Midas, kita nggak punya Midas, kita punya Allen-Heath atau Yamaha atau Soundcraft. You can make only one network protocol name of Dante. Jadi kita bisa menghubungkan merek yang berbeda menggunakan satu buah protokol yang namanya Dante. Your X32, you can purchase. You purchase Dante X Dante card. Ya, jadi di mixer ini atau di mixer X32 dia punya slot expansion card. Kita bisa membeli sebuah card tambahan yang ini X Dante untuk kita bisa pakai protokol Dante di mixer ini. If we connect the one LAN cable to here, you can send the 32 channel without any processing. Original channel, the signal to the another mixer. Jadi kalau kita menghubungkan sebuah kabelan ke card ini, kita bisa mengirimkan 32 channel tanpa proses apapun. Through Dante network, not AES50. Ya, melalui protokol Dante tadi, bukan AES50. Okay, how about the Allen-Heath mixer? That is Avantis mixer. There is a main worship port. They have this one. Okay, this one can also they sell Dante IO card. Ya, ini contoh dari sebuah mixer merek Allen-Heath tipe Avantis. Dia juga punya card Dante untuk mixer ini. X32 console, Allen-Heath console, there is no same protocol. They cannot share any data. Ya, mixer Allen-Heath dan mixer Behringer atau Midas punya protokol yang berbeda. Mereka tidak bisa connect satu dengan yang lain. But if you install the Dante for X32, Dante for Allen-Heath Avantis can share any data, any original sound without any processing. Tapi kalau kita menginstal Dante card di mixer Midas atau Behringer, kemudian Dante card di mixer Allen-Heath, keduanya bisa dihubungkan melalui protokol yang sama. That is little small one, Allen-Heath SQ mixer. Ya, yang ini Allen-Heath tipe SQ. Little cheaper than Avantis, right? Lebih murah dari Avantis. But there is also sell Dante card for this mixer, 32 channel. Ya, yang ini juga bisa dihubungkan. Mereka punya Dante slot sendiri, Dante card sendiri. Dan ini bisa sampai 32 channel. At this moment, every company, every manufacturer, they are selling their own Dante card. Dan sekarang banyak perusahaan yang mempunyai atau menjual Dante cardnya sendiri-sendiri. So if you have a 2 digital mixer, another brand, don't purchase new one, just thinking about install Dante card. Jadi kalau di gereja teman-teman punya 2 buah mixer, nggak perlu beli yang baru lagi. Hanya mungkin kita bisa memikirkan untuk memasang Dante. So, how is that? Your Allen-Heath Avantis console, like Behringer X32, Allen-Heath, some mixer, Yamaha, Digital Snake, Next, whatever you can share whole original signal data. Ya, jadi di gambar kita bisa lihat yang di sebelah kiri atas itu adalah mixer Avantis, teman-teman.
Ya, yang ini mixer Avantis, ini Behringer X32. Yang ini adalah digital snake-nya punya Yamaha, Rio 32. Kemudian ini yang di atas ini punyanya Nexo dan ini SQ. Semuanya bisa dihubungkan melalui sebuah protokol saja. And you can install like a Dante program, Dante virtual sound card on your PC. Dan di PC juga kita bisa menginstal sebuah software namanya Dante Virtual Sound Card. That's gonna be like $50-$60. Ya, Yeah. Sekitar 50 sampai $60 harganya. So if you pay $50, you can download it and you can install on your PC. Ya, kalau kita beli, kita bisa install di PC kita. That means you can send of the 64 channel from the Avantis to the here, and like 32 channel, whatever, you can send to the here. Jadi kita bisa menghubungkan dari manapun 32 channel ke komputer kita. So you can recording multi-track anything through the Dante. Jadi kita bisa merekam secara multitrack melalui Dante juga. How to patch it? How to load it? Bagaimana patch? Bagaimana kita menghubungannya satu dengan yang lain? It's too simple and too easy way, and you can find a good, easy tutorial on YouTube. Ya, caranya sangat mudah teman-teman. Bisa banyak tutorial di YouTube. So if you connected every Dante network, one network cable, you can see name of the console here, the same name of the here. Ya, jadi jika kita menghubungkan banyak alat ke satu protokol Dante, dalam Dante softwarenya kita bisa lihat satu sama lain. Kita bisa lihat ini dari alat mana atau ke alat mana. So there we can see the FOH house console, right? House console, monitor console here, and same thing, house console and monitor console here. Ya, kita bisa lihat ada FOH mixer, ada monitor mixer, yang di atas juga ada FOH dan monitor mixer. This way, you can send, this is transmitter, that means you can send the signal. Yang di atas itu transmitter untuk mengirimkan signal. This one is receiver, that means you can receive the channel, signal. Ya, yang di bawah itu receive, artinya kita bisa menerima signal. So that means your stage box, this channel, the vocal channel can route to your house console here. Ya, yang di atas stage box digitalnya kita kirimkan ke stage console-nya. Anyway, any console you can send, receive, whatever, no matter console you can sharing. Ya, jadi tanpa melihat merek apapun, dengan protokol ini kita bisa mengirimkan atau menerima kemanapun dan kapanpun. So we don't have to buy the new console, right? Jadi kita tidak perlu membeli mixer yang baru. Using Dante. Pakai Dante. Okay, but we are not thinking about the multi-recording or some like making rebalance for the broadcasting mixer, but we needed to send our master out, our main hall to the long distance. It's far away, the another building. Oke, mungkin kita tidak mau merekam secara multitrack, tapi kita hanya membutuhkan mengirim main out kita ke ruangan yang jauh atau ke tempat yang tidak dekat dengan main hall. You can use like a Dante, only 2 channel sending, only 2 channel receiving, very cheaper one, and you can send through one LAN cable. You can send the long distances another hall you can receive from there too. Ya, ini sebuah alat Dante Avio. Dia hanya menerima 2 channel saja dan mengirimkannya dengan kabelan dengan jarak yang bisa cukup jauh. I'm a sound engineer. I'm a media volunteer. I'm not network guy, right? Ya, mungkin teman-teman bilang saya seorang sound engineer. Saya bukan tukang internet atau orang networking. But sorry about the world is changed. Ya, dan minta maaf karena dunia sudah berubah, teman-teman. You must run about network from now. Kita harus belajar soal network mulai dari sekarang. I'm so tired to run about network, but I need to do that. Ya, dia sangat capek untuk bisa belajar ini, tapi butuh.
Because many manufacturer, many company, they produce network device from now. Dan mulai sekarang banyak perusahaan yang menciptakan alat-alat mereka menggunakan network. That means you can make broadcasting mixer, monitor console mixer, or you can share any source from the another mixer. It's gonna be many churches they gonna do that, and that is it'll be very popular. Ya, dengan sistem ini kita bisa membuat sistem yang terpisah untuk main hall dan broadcast mixer dan sudah diadopsi oleh banyak gereja. Okay, one more thing. This is last slide. One more thing. Game change again too. Ya, ini slide terakhir dan ini game changer. The Dante network, there is actually Dante network is like 10 years, 15 years ago. They already released the Dante for audio. Oke, 10 sampai 15 tahun yang lalu Dante sudah dirilis dan mereka hanya merilisnya untuk kebutuhan audio saja. But many media guy, many churches, they just tell them, no, our PTG camera, our Pentax camera, our camcorder, our video mixer, our beam projector, our TV, we need to share audio together. They say that. Oke, jadi mungkin ada banyak komplain dari orang-orang media yang bilang kami nggak butuh audio aja, kami butuhnya kamera PTZ kita, TV kita, monitor kita butuh juga share audio. So from now, okay, for video projector, we just using HDMI cable. No, it's game changer. Mungkin teman-teman bilang, ada yang bilang untuk proyektor kita cuma pakai kabel HDMI aja. Kalau sekarang nggak begitu teman-teman. Only one LAN cable, only one network cable. You can share any video source, any audio source from anywhere. You can share. Ya, jadi hanya menggunakan satu buah kabelan saja bisa mengirimkan audio dan video kapanpun dan dimanapun, jaraknya seberapapun. And also you can save a lot of money. Dan kita bisa menghemat banyak uang. That means if you remodel your worship hall or if you rebuild the new building for your new chapel, if you hire the sound people company, they just tell you, okay, we don't install any wire, microphone, speaker like the cable, no HDMI. We just run every LAN cable for network. Oke, kalau mungkin gereja teman-teman membangun fasilitas yang baru atau gedung yang baru, perusahaan-perusahaan konsultan akan menyarankan untuk menggunakan satu kabelan saja untuk berbagai macam kebutuhan. But if you don't understand what they saying, what they design, it's gonna be a big problem. Tapi kalau teman-teman tidak mengerti apa yang mereka lakukan, akan jadi masalah. I know you wanna learn about the mixing technique, right? And how to connect the microphone cable, right? But sorry about that, you should know network first, right? Oke, mungkin teman-teman pengen tahu, saya cuma pengen tahu bagaimana mixing aja. Tapi mohon maaf, tapi kita harus tahu juga soal networking.